Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia de GZH, também programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Hoje nós vamos falar sobre os planos de uma gigante mundial do varejo de alimentos aqui para o Rio Grande do Sul, que opera várias marcas aqui, está passando por uma transição e hoje nós teremos as estratégias, os detalhes desta transição. O podcast Nossa Economia tem o patrocínio de Sicredi, não é só uma safra, é ter com quem contar, e também o patrocínio de Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Sindilojas Porto Alegre. Seja um associado Sindilojas Poa e tenha benefícios gratuitos para o seu negócio. Hoje nós recebemos aqui no programa o diretor executivo de operações do Grupo Carrefour Brasil, Pablo Lorenzo. Olá, diretor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Jane, boa tarde a toda a audiência. Prazer de poder estar aqui com vocês para compartilhar este papo de distintas questões sobre o varejo. Que ótimo. Muito obrigada por essa entrevista. Toda e qualquer notícia que envolve a atuação do grupo aqui no Rio Grande do Sul gera uma grande audiência, que para mim é um termômetro da relevância disso para o meu ouvinte, para o meu leitor. Então vai ser muito importante esta nossa conversa. Nós temos vários pontos específicos, diretor, para tratar, seja do fechamento das lojas do Nacional, da transformação dessas unidades, seja dos planos do grupo para as outras bandeiras que ele opera aqui no Rio Grande do Sul, principalmente desde que comprou o Grupo Big recentemente. Mas assim, vou fazer uma pergunta bem geral e depois eu vou no detalhe lhe perguntando algumas informações. Quais são os planos do grupo aqui para o estado, para o mercado gaúcho? A ver, para o mercado gaúcho, igual que para o resto dos estados, estamos haciendo una estrategia de consolidación de nuestros formatos en formatos de gran tamaño, o tamaño de grandes lojas Atacadão, Carrefour y Sam's Club. Es donde el grupo está haciendo su desenvolvimiento en todas las regiones del país, mas también, obviamente, también no Rio Grande do Sul. La idea es concentrar nuestros negocios en grandes formatos, en formatos que pensamos que están mejor adaptados para lo que o Brasil y o público brasileño precisa ahora en este momento de expansión de los atacarellos, de os Sam's Club, os clubes de compras y también de nuestros hipermercados. Sim. E em relação ao Nacional? Porque o Nacional é agora, vocês inclusive no ano passado comunicaram aos acionistas que fariam essa extinção da marca, fariam a venda de algumas lojas, as que não fossem vendidas seriam fechadas, agora tem algumas que serão reformadas, conforme foi informado pela rede para os sindicatos dos trabalhadores. Mas eu me recordo que eu cheguei a entrevistar no início, logo que aconteceu a aprovação da compra do Grupo Big pelo Carrefour, e naquela ocasião, claro, as estratégias mudam, mas naquela ocasião se identificava que a marca Nacional iria continuar e, inclusive, poderia ser levada a outras regiões do país pela sua proximidade com o consumidor. O que mudou neste meio tempo? Foi o perfil de consumo? Foi a estratégia do grupo, os dois? O que alterou? No, a nuestra estrategia sí mudó nuestra estrategia. Nuestra estrategia está muy concentrada en la expansión de cash and carry, o modelo de atacadão, de Sam's Club y de los hipermercados. O supermercados, que es el modelo de Nacional, es un modelo de lojas, vamos a hablar de 1.500 metros cuadrados. Es un formato que tiene una participación muy pequeña en nuestra cifra de venta a nivel país. Es aproximadamente de todas las distintas banderas que tenemos, no solamente Nacional, más también Carrefour Bairro, más también Bom Preço, tivimos o Supernoso, tivimos Todo Día, tivimos muchas otras banderas de lojas, vamos a hablar de tamaño pequeño. Todas esas representaban aproximadamente solamente 1% de nuestro facturamento. Entonces fue, reconcentrarse sobre grandes formatos donde justamente el costo de marketing y el costo de operación faz mucho más sentido con el tamaño del grupo a nivel do país y a nivel do Rio Grande do Sul. A nivel do Rio Grande do Sul nos tenemos 42 lojas de gran tamaño, son 9.000 colaboradores que tenemos en Rio Grande do Sul, y es reconcentrar nuestras actividades en grandes tamaños y no en pequeñas lojas con un peso muy pequeño en nuestro negocio, en nuestra cifra de vendas. Mas algumas lojas pequenas serão mantidas, alguns supermercados menores serão Sí, mantidos. algunas lojas, lo que hicimos es estratégicamente, hay unas 4 o 5 lojas que vamos a mantener,
no solamente de la nacional, también de otras banderas que estamos reconduciendo sobre la insignia Carrefour, con bandera Carrefour. Al final es del mismo jeito que tenemos los grandes hipermercados con bandera Carrefour, algunas lojas de nacional van a quedar con bandera Carrefour. Es un tema de simplificación también de costo de comunicación, o costo de comunicación de tener tantas banderas con un tamaño pequeño, no hace mucho sentido para nuestra estrategia de marketing. Nuestra estrategia de marketing teníamos justamente nacional, buen precio, todo día, supernoso, muchas banderas a comunicar con un peso pequeño. Y eso tiene un costo de marketing bien importante. Entonces, no solamente por una cuestión, obviamente, de cifra de venta, más también de costo de comunicación, ahora estamos en una jornada de simplificación para poder acelerar sobre menos formatos, mas com um tamanho ainda maior. Sim. Bom, e agora vamos falar então sobre esses formatos maiores. Antes de nós começarmos aqui nossa entrevista, o diretor se apresentou um pouquinho, apresentou sua trajetória dentro do Carrefour, 30 anos, né, no Carrefour, ganhou de mim aqui na RBS, viu? Eu estou aqui há 25, mas há 30 anos de Carrefour. E um ponto me chamou muito a atenção, que o diretor participou da operação para levar para a Argentina o modelo de atacarejo aqui do Brasil, é isso? Isso, sim, realmente, bueno, o modelo de atacarejo, o modelo de atacadão aqui no Brasil, é um sucesso de toda Latinoamérica. E é aí onde o Grupo Carrefour tomou essa boa experiência quando fizemos a adquisição de atacadão no ano 2007, 2008, desse formato, y tuvimos o desenvolvimiento, una copia de ese formato que fue mucho suceso para Latinoamérica, también para Argentina y para Colombia en la época. Luego, bueno, el grupo vendió las actividades en Colombia, no tiene más en Argentina continuamos a desenvolver el formato y realmente tiene mucho suceso. El formato no con bandera atacado, porque atacado no tiene sentido en español. En español hablamos de Carrefour Maxi, más es el mismo modelo que aquí tienen con atacado. Realmente es un formato muy bien percibido por el consumidor, por todo el consumidor a nivel de Latinoamérica, y es ahí donde o grupo aproveitou para desenvolver ele na Argentina. Sim. Interessante isso. E para vocês no Carrefour, qual é a diferença entre um hipermercado e um atacarejo? Quando que vocês decidem que uma loja vai ser um atacadão ou quando ela será um Carrefour? A ver, obviamente que depende muito primeiro da ubicação geográfica. Si la ubicación geográfica tiene más sentido para hacer ventas B2B, para ventas para pequeños comerciantes, hacemos más atacadão. Si tiene más sentido para el consumidor final, hacemos más hipermercado, sea Carrefour o puede ser un Sam's Club también. Depende mucho de la ubicación geográfica donde la zona está, cuáles son los clientes alvo que tenemos en la zona y a partir de ahí es cuál es el formato que a gente quiere desenvolver. Puede ser cualquiera, 2, 3, o pueden ser combos. Tenemos algunas lojas donde tenemos un combo de 2 lojas en la misma. Un Carrefour y un atacadão no mismo lugar, uno pegado con otro no mismo construcción. Acho que es una de las fuerzas que tenemos como grupo, justamente de poder tener 3 formatos y los 3 formatos poder desenvolver para todo tipo de cliente. Depende mucho de eso, de la zona donde ya tenemos ubicación. Si ya tenemos, obviamente, otros atacadados, quizás hace más sentido desenvolver un Sam's Club, no desenvolver un otro atacadado perto de un atacadado. Es muito a partir da ubicação geográfica que tem cada uma das lojas. Sim. Bom, o mercado gaúcho mudou muito, né? E o mercado de varejo de alimentos no Brasil, acredito que também, mas o do Rio Grande do Sul tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, nós temos redes gaúchas que são muito fortes, que inclusive têm posições significativas, né, de destaque em ranking nacional do varejo de alimentos, como os Zafari, por exemplo, os 2 Zafari, né, que são de cidades diferentes, enfim, mas a origem é na mesma família. Nós tínhamos aqui, que acabou, né, hoje está com uma operação com vocês, o Walmart teve por muito tempo uma operação bastante forte aqui no estado também. Nós tínhamos muito e temos ainda as pequenas redes de supermercados, né, os supermercados de bairro. Se apostou muito em hipermercado, né, o Big, né, o Big da Sertório, né, uma loja muito representativa, simbólica, inclusive, no varejo de alimentos aqui. Aí nós tivemos a venda do grupo Big, né, o Walmart vendeu para o fundo de investimentos, depois o Carrefour comprou, nós tivemos essa venda, com essas alterações, o atacadão é um atacarejo que
vai muito bem, assim, a percepção que eu tenho é que ele vai muito bem aqui no Rio Grande do Sul também, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos aí, esse é um ponto que é muito peculiar aqui do estado, que é a entrada com força de redes de supermercados e atacarejos de Santa Catarina. Essa mexida provocou outros movimentos aqui no estado, né, diretor, que é as redes daqui também se mexerem, né, que é redes de supermercados implementarem comércio online, coisa que elas, né, não tinham essa intenção e não tinham mesmo. A pandemia fez isso e o concorrente fazer também levou elas a este movimento. Entrar no segmento de atacarejo, redes de supermercados que eu nunca imaginei que entrariam no segmento de atacarejos, porque tem atuações assim super pontuais em cidades menores, estão entrando no segmento de atacarejo porque estão vendo a concorrência fazê-lo. Estão reformando suas lojas, redes locais, e quando eu questiono assim, por que está reformando agora? Aí o executivo me diz assim, porque a concorrência está aí, né? Eu tenho que me mexer. Então, de que forma o Carrefour, com as suas bandeiras, se insere neste mercado que está numa ebulição interessante aqui no estado? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es, hay una evolución, una oferta, porque hay una evolución, una demanda. O cliente mudó también. Y es ahí donde, a nivel do Brasil, por ejemplo, faz 10 años, solamente 25% das personas no Brasil compraban no cash and carry, en algún momento do mes. Agora, 75% dos brasileros compran en algún momento no cash and carry. Y es por eso que no Rio Grande do Sul, mas también no resto de regiones, tuvo un desenvolvimiento muy expresivo, muy acelerado del formato de cash and carry, de formato de atacarejo. Que es un formato que mudó también. No es un formato que quedó como era faz 20 años atrás. O atacado de hoy no es o atacado que teníamos 20 años atrás. Como todos los negocios, tiene una evolución. Y nuestros concurrentes también, hicieron un formato justamente de cash and carry donde tienen mucho más servicio para el consumidor final, con un asortimento más adaptado para el consumidor final, no solamente para vender a los pequeños comerciantes, mas también para vender al consumidor final, con ventas también de azogue, de padarías, de feteados, con self-checkout, con la posibilidad de hacer compras online, con más tecnología. Todo eso hizo que fue un formato que fue evolucionando. Y obviamente que como tiene esa demanda del consumidor, todos los concurrentes, y todo el mercado fue desenvolviendo eso. La realidad que la transformación que tuvo el mercado brasileño en los últimos 10 años, yo que no hubo en ningún lugar del mundo que yo conozca, por lo menos, que en tan poco tiempo tuvo una evolución tan expresiva. Obviamente que en Rio Grande do Sul eso es exactamente así. Tuvimos una evolución muy importante do cash and carry, con obviamente nuestros atacadaos y también con nuestros Sam's Club que fuimos desenvolviendo paso a paso, más especialmente de nuestros concurrentes también, actores, players locales, players regionales, que tenían un formato quizás al principio solamente de supermercado, comenzaron a desenvolver ese formato de atacarejo. Igual que a gente, o Grupo Carrefour no pasado no teníamos cash and carry. Comenzamos a tener cuando hicimos a compra de atacadao. Y cuando vimos que hacía sentido desenvolver ese formato de negocio, comenzamos a desenvolver no Brasil todo, también obviamente no Rio Grande do Sul. Es por eso que hallo que es parte de la evolución normal del mercado, un mercado que tuvo una gran transformación no Brasil, un mercado donde los players regionales tienen un papel muy importante, obviamente, no es solamente los grandes players nacionales como es Agente, como es otros concurrentes también a nivel nacional, mas tienen también algunos players que son regionales y que viraron nacional. Es normal, acontece aquí, acontece en la mayoría de los países, que tienen players que comienzan en una provincia, en una región, luego en un estado, luego viran parte del país. También tenemos que pensar que Brasil es un continente, no es un país. O tamaño de Brasil, a población de Brasil, es un continente. Nos tenemos, por ejemplo, en Rio Grande do Sul, un poco más de la mitad de toda nuestra operación de Carrefour en Argentina. Es casi como medio país, solamente un estado. Es por eso que Brasil tiene un tamaño, y Rio Grande do Sul, en nuestro caso, tiene un tamaño muy expresivo. Nos tenemos 9.000 colaboradores solamente en Rio Grande do Sul, 17.000 en todo el país de Argentina. Y es ahí donde el tamaño del negocio en Brasil y en cada uno de los estados es muy significativo. Y o noso en Rio Grande do Sul
bem significativo. Eu escuto bastante isso. Eu estava no South Summit Madrid conversando com a presidente de um fundo de investimentos em startups da Argentina, e eles têm operações e investimentos em vários países na Europa, vários países da América Latina, mas no Brasil eles ainda não têm, porque eles só dizem que vão investir no Brasil quando eles tiverem uma operação deles no Brasil para poder entender o consumidor e os negócios aqui no Brasil, né, dada essa diversidade. Bom, diretor, agora o que o consumidor do Carrefour, ou o consumidor que pode vir a ser um cliente Carrefour, pode esperar das operações de vocês aqui no estado? Seja de quantidade de lojas, vocês pretendem manter? Vocês têm planos de aumentar o número de lojas, seja qual bandeira for? Preços, né? O Big sempre foi muito agressivo em preços, era conhecido por ser agressivo em preços. Acredito que hoje, né, a sua operação também teria uma concorrência bastante forte de Santa Catarina, que vem com essa agressividade de preços menores também. Mas eu sei que o Carrefour tem isso, trabalha com isso. Marcas próprias, por exemplo, eu sei que o Carrefour trabalha bastante com marca própria. O que o consumidor gaúcho pode esperar do Carrefour? A nível de preços, sin dúvida que acho que es una de las principales preocupaciones hoy de la población con este nivel de inflación que tiene el país. Estamos acompañando justamente al consumidor haciendo toda una estrategia de adaptación de nuestros precios, especialmente en nuestros hipermercados, donde comenzamos a desenvolver algunas herramientas de duplo precio para poder tener justamente una opción más competitiva a nivel de precio. También marcas, segundas marcas, en marcas regionales. Es muy importante el desenvolvimiento de marcas regionales con fornecedores regionales que son muy competitivos a nivel de precio. A nuestra estrategia justamente tenemos una central de compras lá, no Río Grande do Sul, que trabaja para Atacadão, mas que ahora va a comenzar a trabajar también para o Carrefour, para poder tener mayor contacto comercial con los fornecedores locales y poder dar opciones de precio ainda más competitivo. Es muy importante eso en la accesibilidad. O Brasil es un país muy competitivo. Nuestros competidores también son muy competitivos en precio y es muy importante a nuestra adaptación para estar perto de los consumidores a nivel de precios más competitivos y más bajos cada mes. Nivel marcas propias, es una buena pregunta. La verdad, tenemos una estrategia de marca propia para Carrefour y para Sam's Club. No tenemos una estrategia de marca propia para Atacadão. A mayoría dos atacadistas no Brasil no tiene una estrategia de marcas propias. No tenemos algo de desenvolvimiento en Carrefour. ¿Es un exe de trabajo para Atacadão? No por el momento. Preferimos más trabajar marcas locales, marcas con la misma marca do fornecedor local o regional, que trabajar marcas propias. Es una cuestión de estrategia simplemente. Más marcas propias, no Carrefour, sí, con marca Carrefour, no Sam's Club, sí, con marca Members Mark. Tenemos a marca Members Mark, que es muy bien reconocida por los clientes de Sam's Club. Entonces, realmente es una estrategia diferente para cada uno de nuestros tres formatos. A nivel de expansión, a nuestra estar sobre todo focalizada en dos formatos, Atacadão y Sam's Club. ¿Podemos hacer alguna loja de Carrefour? Sí, tenemos algunas lojas de Nacional que transformamos ahora en Carrefour, pequeñas lojas de 1.500 metros, 2.000 metros cuadrados, más no futuro podemos desenvolver otros nuevos hipermercados. Puede ser, si no tenemos lugar para desenvolver o cash and carry, o sea, nuestra prioridad es o Atacadão. Segunda prioridad, Sam's Club. Tercera prioridad, formato de hipermercado. Si ya tenemos los dos primeros y tenemos espacio para un Carrefour, vamos a abrir un Carrefour. Pero a primera prioridad sempre é o cash and carry. Bom, e para encerrar nossa entrevista, diretor, o senhor provavelmente conhece a unidade que era chamada de Big da Sertório, que onde inclusive ficava o escritório do Walmart. O pessoal pergunta com muita frequência qual é o plano da empresa para aquela unidade, né? Eu recebi informação do mercado que ela chegou a ser oferecida para venda, mas eu não sei se ainda está. Vocês têm algum plano para ela, para nos contar? Sí, a ver, es un predio donde tenemos tres actividades, porque tenemos o Sam's Club, teníamos o hipermercado y tenemos o Atacadão. Los tres están uno a 50 metros de otro. Teníamos los tres negocios. Ahí la idea es poder hacer algún desenvolvimiento inmobiliario. Quedamos con los Sam's Club, quedamos con o Atacadão, que funciona muy bien. Para o predio que era do Carrefour, tenemos ahí sí nuestro centro de servicios compartillados, tenemos un time administrativo
que da servicio desde Rio Grande do Sul para todo el país, que trabaja lá, en ese mismo predio, más para o predio en total, queremos hacer algún tipo de desenvolvimiento inmobiliario. Estamos viendo de recibir ofertas, puede ser de habitación, puede ser comercial, ainda no tenemos decidido o qué vamos a terminar de hacer con ese predio, pero obviamente es poder explotar ele de una forma que tenha mais sentido que ter um prédio fechado. Claro, perfeito. Bom, diretor, muito obrigada pela entrevista. Fico sempre à disposição, meus espaços também. Por favor, a entrevista foi ótima. Conversem mais conosco, conversem mais com o nosso público. E, aliás, eu vou lhe dar um bastidor, viu? A notícia que eu publiquei falando dos nacionais, né, dos supermercados que não seriam fechados e seriam transformados, teve muito mais audiência do que a audiência que já foi alta dos supermercados que foram fechados. Então, fica a dica para nos manter informados dos próximos planos de vocês aqui sempre, pode ser? Muito obrigado, sí, es un placer para mí también, Jean, es mucho placer para poder compartir estos sujetos con toda la audiencia. La verdad que o nosso desenvolvimiento en Rio Grande do Sul es bien importante. Mesmo estamos haciendo sinergias entre Rio Grande do Sul y Argentina con fornecedores locales que estamos viendo ahora de exportar productos de Rio Grande do Sul per la Argentina por una cuestión de distancia geográfica. Entonces, realmente es un negocio que siempre es importante para gente. De poder tener esas sinergias a nivel de los distintos estados y distintos países, y donde Rio Grande do Sul está en contacto con los dos países. Realmente para nosotros es bien importante. Siempre vamos a estar en contacto con vocês. Ai, que bom. Até no Tchau tem uma notícia interessante aí. Essa aí as indústrias daqui vão gostar bastante dessa informação. Muito obrigada pela entrevista, diretor executivo de operações do Grupo Carrefour Brasil, Pablo Lorenzo. Obrigado, prazer.